कर समस्त को सो फ्रेंड आज आम क्यूट बेबी रिजय स्कूल जीव स्कूल छुट्टी पड़ी था तापर ए स्कूल छुट्टी पर से स्कूल जीव आउ से रेडी होगी आपण मन सहित देखा कर स्कूल जीव स्कूल आसब छोट ब्लॉग वीडियो बनइब समस्त ताको बहुत सारा गेल करदे देखिए बाबा समस्त को पा दे दियो ना टे लाइक कमेंट शेयर करबे कह दियो मामा को गेलो करो ना देवेनि कई कई केलो करेनि चलन तो ताको रेडी करके हाय बेटू एटा ने चॉकलेट ने आज बेटू स्कूल जीव ना तो चॉकलेट खाइब से पॉकेट पूरी देबो मामा आ कर देखि अच्छी चॉकलेट छी काई एटा कड़ा देखा ना स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कौन स्ट्रॉबेरी चॉकलेट अच्छा बेटू सुना सुना मत ना मैं स्कूल पाठ पढ़ो कांदीबनी मामा को खोजबनी गुड बॉय हम देखा ना तुम आई कार्ड देखा ना समस्त को आई कार्ड देखी देना बेटूर आई कार्ड विजय सिंह स्कूल बैग तार ज्योमेट्री बॉक्स आउ कलर पेंसिल टिफिन कौन देली देखुची ड्रेस टिफिन चूड़ी चूड़ी आ बुंदिया खाइब कि नहीं से जानी टिफिन तो केबे भी खाइनी सेमती आसो टिफिन पूरा बॉक्स भर्ती थी टिफिन बॉक्स वाटर बॉटल वाटर बॉटल ओ गाड़ी रे तुम्हें जीवो ओ गाड़ी रे जीवो एटा जीवो ना ए गाड़ी रे जीवो ना मैं सही गाड़ी रे जीवो हां हां एटा कहा गाड़ी बाबा गाड़ी आ एटा कहा गाड़ी गाड़ी आ सेटा कहा गाड़ी दादू गाड़ी दादूर नुआ गाड़ी परा बेटू दुईटा केक किन दबो होला दुईटा केक किन दबो केक किन दबो बाबा मामा केक किन दबो चॉकलेट किन देबे आउ अब जय शिव कर दियो जय जिस बापा कांदीबनी बाबा हाँ मामा चॉकलेट किन देबे लॉलीपॉप किन देबे होला गुड बाय बाय ये स्कूल आसी गलानी केते हला टाइम पारेलानी कांदीबनी जम्मा कांदीबनी गुड बॉय स्कूल तुम कोन आंच देखाओ कोन आंच असलाल एटा कोन ये बाप रे रिंग साड़ीच ए बाबा खोली देबी हो खाली तो खाइबो धर जल्दी बसो ऊपर बसो जाओ सीधा बसो मो जूता खुले बसो ऊपर सब रोल पड़ीगला उठ ऊपर उठ पूरा से खोली दियो
ଖୋଜ ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଛି ରିଙ୍ଗସରେ ବେଟୁର ରିଙ୍ଗସରେ କ'ଣ ବାହାରିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ବାବା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଗୋ ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଦେଇଛି ମାଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ବା ଚାଲି ଆସ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଖୋଲିବା ଆସ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଛ ବେଟୁ ପକେଇଦେଲ ନା ତୁମେ ସବୁ ତକ ସେ ପକେଇ ଦେଇଛି ତଳେ ଇସ୍ ରେ ବଗ ହେଇଗଲାଣି ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ଥାଉ ସେଟା ପରେ ତୁମେ ଆଗରେ ଦେଇଛି ଖାଅ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଖାଅ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଛ କି ନାହିଁ ଦେଖିଲ ସେମିତି ସବୁ ଅଛି ଟିଫିନ୍ ସେ କେବେ ଖାଇବନି ୱାଟର ବଟଲ ସବୁ ତୁମେ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଖାଉନ ଦଉଛି ତୁମ ନିଷ୍ଠୁର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲା ମାମାକୁ ଓହୋ ଆଜି ଯାଇକି ସୁନାଟା ଓହୋ ମାମାକୁ ଖୋଜିଥିଲ କି ବାବା ଖୋଜିଥିଲ ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଗଲା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଗୋ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି ବେଟୁର ବୁକ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି ବେଟୁ ଏଇଟା କରିଛି ତେବେ ନା ସି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରିଜସ୍ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ କରିଛି ଦେନ୍ 2 1 ଆଉ 2 ତାପରେ ଏଇଆ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଛି ହୋମୱାର୍କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି 1 2 ଆଜି ଲେଖିବ ହେଲା ହୋମୱାର୍କ କରିଦେବ ଘରେ ବସିକି ଆଉ ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ଥିଲା ଆଜି ମ୍ୟାଥ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି ଛୁଆଟା ଆମ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ କି ହେବା ଦରକାର ଛୁଆବେଳୁ ଇସ୍ରେ ଏ ବାବା ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛ ଗୁଡ୍ ବୟ ବେଟୁ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଛି ବାଇ କହିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ ସେୟାର ବି କରିବେ ଭଲସେ କୁହ କାଲି ଦେଖା ହବ ମୁଁ ରିଜୟେଶ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଇଛି ମତେ ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ଅନ କରାହେଇଛି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କହିଦିଅ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ କୁହ ନହେଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଦେବିନି ଫୋନ୍ ରଖିଦେବି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ରିଙ୍ଗ କ'ଣ ଲିଙ୍ଗ ଖାଉଛି ଦେଖେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅ ନା ରିଙ୍ଗସ୍ ଦେଇଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗସ୍ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ ରିଙ୍ଗ ଖାଇବେ ମତେ ଟିକେ ଖୁଇଦିଅ ମତେ ଖୁଇଦେବନି କି ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ରିଙ୍ଗସ୍ରେ ବାହାରିଛି ବେଟୁର ମତେ ଟିକେ ରିଙ୍ଗସ୍ ଖୁଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖୁଇଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିଯିବି ବେଟୁକୁ ମୁଁ ଖୁଇଦେବି ବେଟୁ ନିଅ